ukubingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi sikwazi ukuthi thanda ukuthi namhlanje sabelane ngezwi likaNkulunkulu elilona elisiqondisayo endleleni. Aphambi kokuba singene ezweni likaNkulunkulu ngicela ukuthi ngithandaze babongcwele babothandekayo nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Siyakubonga Baba, siyakubonga uNkulunkulu wezulu nomhlaba. Siyakubonga uNkulunkulu wena wenzile konke unohlelo ngakho. Siyabonga Baba nosuku siphe lona lwanamhlanje. Siyazi ukuthi lubalulekile. This is the day Baba osenzele lona. We will rejoice and be glad in it. Siyabonga ke Baba sisangena ezwini lakho, ugcoba izwi lakho Nkosi, sizokhuluma ngalo. Babona amandla wonke. Lilethe ukukhanya engqondweni yethu. Lilethe Nkosi yami nokuqonda egameni lika Jesu Kristu Inkosi kuze kuphakade. Amen. Ngiyabingelela. Ngithanda ukuthi ke siye ukufunda izwi lenkosi. Sizoqala ukufunda izwi lenkosi lapha ya encwadini yamaHubo chapter 8. AmaHubo esishagalombili. Sizoqala nje kuverse 1 ukufunda. Nakuba ivesi esibhekene nalo kahle hle, indaba esibhekene nayo kahle hle ilapha ya kuverse 4. Kodwa sizoqala nje ukuyifunda ku verse 1. Ihubo leli lifundeka kanje: kumholi wokuhlabelela ngegititi, ihubo lika David. Jehova Nkosi yethu, igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke. Wena owabeka inkazimulo yakho ezulwini. Ngomlomo wezingane nowabancelayo wagxilisa amandla ngenxa yabamelene nawe ukuba uthulise isitha nophindisayo. Lapho ngibuka izulu lakho, umsebenzi weminwe yakho, inyanga nezinkanyezi ozimisileyo. Umuntu yini ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na? Verse 5. Wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi. Wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho. Konke wakubeka phansi kwezinyawo zakhe. Izimvu nezinkomo zonke, yebo nezilwane zasendle nezinyoni zezulu nezinhlanzi zolwandle, nakho konke okuhamba ezindleleni zolwandle. Jehova Nkosi yethu, igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke. Amen. So namhlanje ngithanda ukuthi sikhulume ngomuntu. Ukuthi iBhayibheli likhuluma ngomuntu la, linombuzo ukuthi uNkulunkulu uyini umuntu ukuba umnake kangaka na? Umuntu yini ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na? Lithi wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi. Wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho. Wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho. Konke wakubeka phansi kwezinyawo zakhe. Izimvu nezinkomo zonke, yebo nezilwane zasendle nezinyoni zezulu nezinhlanzi zolwandle, nakho konke okuhamba ezindleleni zolwandle. Jehova Nkosi yethu, igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke. So la sibuka umlobi lo oloba la, uloba ngomuntu ukuthi uyini umuntu ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na? Bese lithi wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi. So la lo mbhalo obhala la ubuka umuntu
ukuthi uNkulunkulu uyini umuntu kuba umkhumbule, uyini kuba umuntu umnake kangaka na, ngoba ey'ntweni zonke ezikhona ezidaliweyo kuNkulunkulu ayikho into eyigugu njengomuntu. Yebo zonke ziyigugu ngoba zidalwe uye enenjongo yokuthi uzidalelana, kodwa kukho konke uNkulunkulu uye wabeka umuntu, lithi iBhayibheli wamenza waba ngaphansana kwakho. Ngamanye amagama ey'ntweni zonke ey'daliweyo kufike kube uNkulunkulu bese kuba umuntu ngokubaluleka kwazi izinto kuNkulunkulu. Sesingeza-ke zonke ezinye kodwa kufike kube uNkulunkulu be umuntu. So uNkulunkulu uye wamenza umuntu waba nje ngaphansanyana kwakhe. Yingakho-ke lo mlobelo wabo ukuthi uyini umuntu kuba umkhumbule nokuba umnake kangaka na. Lese lithi wamenza waba ngaphansana kwaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi. Ngamanye amagama wamenza waba ngaphansana wakho, kwabe sekuba khona into ongamncishi yona, wase umkhomelisa noma wamqhelisa, wamordeyina, wamnikeza inkazimulo. La makhulunywa ukuthi wamnikeza inkazimulo kusho ukuthi uNkulunkulu ezidalweni zonke ezikhona wakhetha ukuthi ubuNkulunkulu bakhe abubeke kumuntu. Akakhethanga ukubeka kwesinye nje isidalwa, kodwa ubuNkulunkulu bakhe bonke wakhetha ukuthi abubeke kumuntu. Yingakho uma ufunda iBhayibheli encwadini kaGenesis liyasitshela iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu wamenza umuntu ngomfanekiso wakhe nangomfuziselo wakhe. Wamenza ngomfanekiso wakhe nangomfuziselo wakhe ukuthi amfuze. So ezidalweni zonke uNkulunkulu mayifuna ukuzibuka yena, ayikho enye indawo azibuka kuyo. Mayifuna ukuzibuka ubuhle bakhe, ubukhulu bakhe, uNkulunkulu uzibuka kumuntu. Isibuko sakhe singumuntu. So umuntu ubalulekile kuNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Noma sikhona zonke izinto ziziningi, lo mlobo uyamangala ukuthi uNkulunkulu uyini umuntu kuba umkhumbule na. Kodwa manje kunezinto azibalulayo uNkulunkulu azibekile kumuntu, ukuthi umuntu wamqhelisa ngenkazimulo, wamnika uNkulunkulu bakho. Umuntu wamnikeza isikhundla esithi asibe isikhundla esifanayo lesakho, isikhundla sokuthi abe nobukhosi, abe inkosi phezu kwalezi zimo. Ngaphandle ukuthi abe inkosi kuwe, akasiyi inkosi kuwe, kodwa kuzo zonke ezinye izinto ngamanye amagama umuntu uyinkosi, yena obusayo phezu kwazo. uNkulunkulu noma izinto zonke ebusa kuzo, kodwa uthanda ukuthi zibuswe ngumuntu. Wanikezela kumuntu ukuthi kube umuntu ozibusayo izinto zonke, kodwa umuntu azi naye ukuthi unombusi onguye uNkulunkulu. So ileyo ndaba engifuna ukuthi siyibheke. Ebese lithi iBhayibheli wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho, konke wakubeka phansi kwezinyawo zakhe. So ngamanye amagama zonke izinto kubekwe phansi kwezandla zomuntu. Ngamanye amagama uNkulunkulu ubeka ukuthi zonke izinto ezikhona azilawulwe umuntu. So umuntu une responsibility enkulu kakhulu emhlabeni. Ukube besazi ukuthi irresponsibility yethu silithemba likaNkulunkulu kangakanani ngendalo yakhe yonke nangayo yonke into ayidalile, uNkulunkulu ubheke kithi ukuthi izohlala iyilento ayidale ukuthi ibe yiyo. Lokho uma ngabe sibuka sikubheka kahle kusenza ukuthi sizibone ukuthi kahle hle kuNkulunkulu sibaluleke kangakanani. Sizibona ngendlela asenze ngayo, ngendlela asidale ngayo, ukuthi asidale kungabi khona umehluko phakathi kwakhe kanye nathi thina abantu. Umehluko khona phakathi kwethu thina abantu noNkulunkulu muye ukuthi yena uye ungaphezulu kwethu, thina singaphansanyana nje kwakhe kancane. Kodwa ke konke okunye uNkulunkulu uyakubeka phansi kwethu njengomuntu, njengabantu, kuba simlindele kona, simqaphele kona. Kodwa wayesembeka umuntu ukuthi noma ezokuqapha konke, wayesembeka emhlabeni, wathi indawo yakhe yokuhlala kusemhlabeni. Ukube bengizonikeza isihloko kule ndaba engizokhuluma ngayo, bengizothi namhlanje sikhuluma ngokuthi
umuntu unikezwe igunya over the three worlds. Unikezwe igunya ezweni likamoya, wanikezwa igunya emhlabeni, wanikezwa igunya phansi kwamanzi. So uNkulunkulu beka umuntu ukuthi amqaphelele umhlaba ngoba irresponsibility yomuntu isemhlabeni, but manje kuze umuntu abheke ukuthi umhlaba awu-invadwa ezinye izinto. Kufanele akwazi ukuthi ukulinda kwakhe ela emhlabeni izinto azenzayo ngoba uyiligate, uyilisango umuntu lokuthi yonke into engenzeka emhlabeni izokwenzeka ngoba ivulelwe uye, ayizikwenzeka ngoba kuuye futhi oyinqabelile ngoba igunya leli alinikeziwe. Yingakho uNkulunkulu kaningi unikeza umuntu imithetho noma imiyalelo ethize esithola lapha encwadini kaExodus chapter 20. Ngiyathanda ukuthi siye nje kuExodus chapter 20. KuExodus chapter 20 kusukela kuverse 1 lithi iBhayibheli, uNkulunkulu wakhuluma onke lamazwi wathi, nginguJehova uNkulunkulu wakho wakukhipha ezweni laseGibhithe indlu yokugcina. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso wokusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba. Uyalibona la iBhayibheli libala lona indawo ukuthi umuntu unikezwe igunya lokuthi aqaphele umhlaba kaNkulunkulu. But kunelizwe likamoya. La ezweni likamoya there are so many spirits. So umuntu kufanele azi indawo yakhe emhlabeni ukuthi ungubani emhlabeni. Ngoba uNkulunkulu umbeka emhlabeni, wambeka njengoNkulunkulu wasemhlabeni, njengoNkulunkulu wendalo yonke. Yiko athi wena ke njengoba ngikubekela emhlabeni ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ngoba uNkulunkulu wenzela ukuthi umuntu angazitholi esezehlisile kwiposition uNkulunkulu amdale kuyo, wabonakala esekhothamela ezinye izinto, kanti lezi zinto yizona kufanele zikhothame, zilalele yena, zizwe yena. Yingakho uNkulunkulu esinqabela ukuthi singabi namfanekiso esizenzela wona esizokhothama kuwo noma ezinye izinto ezizoyikhonza. Uthi noma kungaphansi kwamanzi noma kusezulwini noma kusemhlabeni, uthi singazenzeli umfanekiso, singakhothami kukho. Hayi ukuthi uNkulunkulu usibekela lo umthetho nje just because ukuthi abonakala ukuthi unguNkulunkulu, but wenzela lokho just to protect umhlaba wakhe nokuprotecta thina emhlabeni. Kuthi ngoba thina uma sesashiya indawo yethu, sashiya indawo yethu sehla ezingeni lethu kwaba nezinto esizithatha sazibeka ngaphezulu kwethu esibeke njengoNkulunkulu emhlabeni. Kusho ngamanye amagama masizehlisa sesikhuleka kwezinye izinto sesizenza ukuthi zibe namandla phezulu kwethu, and uma ziza emhlabeni sesizibeke singaphezulu kwethu zizoqala zibe inkathazo kithi noma zisihluphe. So asikwazi ukubonakala sesikhonza noma inyanga noma ilanga. Asikwazi ukubonakala sesikhonza noma uhlobo oluthize lwenyoni. Asikwazi ukubonakala sesithatha noma uhlobo oluthize lwenyoka sesiguqa phambi kwalo. Asikwazi ukubonakala sithatha noma isiphi isidalwa sisimisa phambi kwethu sithi sikhothama kuso, ngoba ngokwenze njalo uma ngabe thina uqobo sizehlisile, thina uqobo saphakamisa leyo nto ngaphezulu kwethu, and njengoba siphakamisa leyo nto ngaphezulu kwethu sivulele umoya obungafanelekile ukuthi ube njani, ube khona. For instance, siyabuka eBhayibhelini uma ngabe uNkulunkulu edala uAdam noEva. Lithi iBhayibheli wamdala uAdam wambeka ensimini. Sahamba isikhathi wathi uNkulunkulu akuhle ukuthi umuntu ahlale yedwa. Lithi wamlalisa uAdam ubuthongo, wakhipha olunye lezimbambo zakhe, ngalo wayesenza uEva. Lithi wababeka ensimini yaseEden behlala lapho. iBhayibheli lisifundisa ukuthi uNkulunkulu bekehla njalo ukuphola kwelanga eze avakashela umuntu. Njengoba lishilo phela uzokhumbula ukuthi lithe uyini umuntu kuba umkhumbule na. Uyini umuntu kuba umnake kangakana. So ngamanye amagama uNkulunkulu
uclose kakhulu nomuntu akakwazi ukuhlukana angabi in contact nomuntu ngoba kunalento common denominator phakathi kukaNkulunkulu nomuntu ebenza ukuthi bakwazi ukuthi bahlangane ebese ngeke ngayibala phambili so uNkulunkulu mayimbeka uAdam umnikeza umyalo uthi kuya yonke imithi ekhona la ensimini yaseEden lambeke khona uthi ungadla nokudla uthi kodwa kuwo umuthi ophakathi nensimi okwazi ukuhle nokubi ungadle kuwo kodwa ngoba isitha already sasesikhona esingusathane because usathane ube khona before umuntu azodalwa waba khona emhlabeni uma uNkulunkulu edala umuntu usathane wayesekhona exist esemhlabeni ngoba ngaleso sikhathi umhlaba iBhayibheli lisifundisa ukuthi wakwade umnyama kuwuthi waphezukodwa kwakumhlaba ongahlelekile hayi ngoba uNkulunkulu wayekade udala umhlaba ungahlelekile ngoba uNkulunkulu wethu uhlelekile wayengeke adale umhlaba ongahlelekile mawufunda uverse 1 noverse 2 kaGenesis lapho basitshela ukuthi abafundi beBhayibheli noma sitshelwa ukuthi kunezinto eziningi ezenzeka phakathi kaverse 1 noverse 2 ngoba uverse 1 uthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba okungukuthi wakudala kuhlelekile kuverse 2 sikubona uNkulunkulu eselungisa umhlaba wakhe obesekade wonakele so abafundi beBhayibheli bavumelana ngokuthi wonakala ngalesikhathi usathane efuna ukuzenza olingana noNkulunkulu waseyalahlelwa emhlabeni kwasekuthiwa maye kuwo umhlaba kuthiwa lesikhathi ehla emhlabeni ehla ezulwini zemhlabeni he was so furious wayekade ingilosi yokukhanya washintsha waba ingilosi yobumnyama kwakade kuLucifer washintsha wazoba uSathane washintsha namagama akhe washintsha yonke into wafika wahlala emhlabeni omnyama eyinkosi yalomhlaba ebuza no uNkulunkulu mayisethi masenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze abuze emhlabeni uSathane ukhona uya exist usemhlabeni and uyezwa engathi uvela ehlombe likaNkulunkulu ngifuna ukubona lento uNkulunkulu athi ngifuna ukuyenza athi izofana naye inzondo bekanayo noNkulunkulu yaqala manje yangena kulento engumuntu athi uNkulunkulu uzoyenza wathi ngifuna ukuyibona lento uNkulunkulu athi uzoyenza efana naye ngoba uSathane wayesenenzondo noNkulunkulu but inkinga ukuthi wayengeke amenze lutho uNkulunkulu but ukuze azwise uNkulunkulu ubuhlungu kungcono ke manje ngoba uNkulunkulu ethi ukwenza umuntu ongumfanekiso wakhe uzoziphindiselela kulo muntu kaNkulunkulu ngempela ke iBhayibheli liyasitshela ukuthi uNkulunkulu wamenza umuntu ngomfanekiso wakhe ngendlela amenza ngayo wambumba kwaba yinto nje ethule waphefumula umoya wakhe emakhaleni umuntu waba umphefumulo ophilayo esemenzile uNkulunkulu wambeka ensimini yaseEden njengoba bese ngishilo lithi iBhayibheli uNkulunkulu bekuthi ukuphola kwelanga ehleze ensimini yaseEden bengekho nto ebekade ivimba ukuthi uNkulunkulu nomuntu bahambelane kodwa bekuNkulunkulu obesuka ezimuntu ngoba akakwazi ukuhlukana nomuntu that's why namhlanje kukhulunywa kangaka ngegama likaNkulunkulu elakhulunywa emabhubesini akukhulunywa kwezinye idalo makukhulunywa ngoNkulunkulu kukhulunywa ngabantu ukuveza ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukuhlala engekho ebumnyeni nomuntu njengoba uNkulunkulu yena uqobo ekwazi ukuphila ebumnyeni bakhe uNkulunkulu Baba uNkulunkulu Ndodana uNkulunkulu Moya Oyingcwele but ubunye bakhe abuphelele bungekho nomuntu uNkulunkulu uhlala ebumnyeni bakhe bobuthathu bobuNkulunkulu bakhe kanye nomuntu ngoba umuntu uyingcenye ipart yakhe haleluya so ke la uNkulunkulu ke lithi ukuphola kwelanga wayekade until kufinyelele la isitha singena khona singena ngakuEva simqala ukumngabazisa uNkulunkulu simbuza ukuthi ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emthini wokwazi okuhle nokubi lapha but manje uyabona indaba mawuyithola sawuyithola ngomuntu wesibili ungayitholanga ngomuntu wokuqala nawe ukuqala ukuyifuna ukuyiphendula uyibheke ukuthi kodwa ngempela injalo yini
So ngiyacabanga ukuthi nesitha la esasingene enyokeni usathane wayengene enyokeni weza wakhuluma noEva wayefuna ukungabazisa ukusho noma ukukhuluma noma umyalo kaNkulunkulu. So ngoba wayengawutholanga direct usuka kuNkulunkulu waqala wawubuka usisisa manje waqala wawubuka nomuntu wawubuka unqanelekile ufanele ukudliwa kwaze kwafinyelela ke la ewuthanda khona ewuthatha khona ewudla khona wathatha wanika nendoda yakhe nayo yadla. Then yaqala inkinga uNkulunkulu manje njengokujwayelekileyo akasakwazi manje ukwehla ezikumuntu wakhe njengoba bekehla njalo ukuphola kwelanga akasakwazi ukwehla manje ezikumuntu wakhe sekunento emvimbayo. Simuza uNkulunkulu mayimemeza ukuthi Adam ukuphi na siyazi sonke si-understand ukuthi uNkulunkulu ubona yonke indawo akukho la ungabhalela khona usuke emehlweni akhe. Noma ungaya phansi komhlaba nalapho khona uyakubona noma ungaya kuphi uNkulunkulu uyabona endaweni zonke. But la uNkulunkulu mayethi kuphi na uthi Adam kwenzakaleni kuwe na buphi ubuhlobo bami nawe na sawudlile na. Ngoba Adam uma yedla automatically yasuka lento common phakathi kwakhe common denominator phakathi kwakho Adam noNkulunkulu kwasuka inkazimulo kwasuka uNkulunkulu. Ngoba lento yenza ukuthi uNkulunkulu angakwazi ukuthi amzibe umuntu angakwazi ukuthi umuntu angamkhumbuli yilento efanayo ukuthi uNkulunkulu ubekile ubuNkulunkulu bakhe phezukomuntu. That's why uNkulunkulu emnaka kangaka umuntu. Yingakho iBhayibheli lithi uyawamqhelisa ngenkazimulo wamqhelisa nangobukhosi umnikeze ubuNkulunkulu bonke wamnika nesikhundla esiphakeme esilingana nesakhe sokubusa. Nakuba naye umuntu ebuswa uyiNkulunkulu kodwa naye ungumbusi kwesinye zonke izinto ezenzenjani ezidaliweyo. Amen. Now so la ngifuna sikubukele la lithi iBhayibheli umuntu uNkulunkulu mayemdala uthi ubuse phezukweni kwenyoni zezulu. Inyoni zonke siyazi ukuthi zindiza lapha ezweni likamoya. Amanye amagama uthi uNkulunkulu ukuze umhlaba ukwazi ukugada lo hlala kuwo unga-invadwa amadimoni. Amadimoni already ayisekhona njengoba sengichazile ngathi uSathane uma ngabe lahlelwe emhlabeni wayenama-followers wakhe. Yingakho makukhulunywa ngamadimoni akukhulunywa ngabantu abafile abangasekho njengoba abantu abaningi becabanga. Makukhulunywa ngamadimoni kukhulunywa ngawo wonke ama-followers kaSathane amadimoni izingilosi ezamlandela wawa kanye nazo. So zikhona ziya exist la ezweni likamoya. Amen. So manje ke uthi uNkulunkulu ubuse phezulu kwenyoni zezulu ubuse enkomeni ubuse nasezilwaneni zonke ezinwabuzelayo. Siyazi ukuthi izilwane ezinwabuzelayo zikhona esemhlabeni but zikhona eziphila emanzini njengezinyoka. So that's why ke umhlaba namhlanje siphila emhlabeni owonakele kangaka. Siphila emhlabeni la abantu beaffectwe izinto eziningi khona yingoba umuntu wasuka endaweni yakhe wehla endaweni yakhe yobuNkulunkulu wakhothamela izinto ongafanele ukuthi azikhothamele wakhonza izinto okufanele ngabe lezo zinto ngoba ungaphezulu kwazo okungenani yizo ezilalela yena. So ngamanye amagama wasinikeza ilungelo wasithatha igunya walinikezela ezintweni ebelinikezwe ubani uNkulunkulu. So that's why uJesu mayeze emhlabeni. uJesu mayeze emhlabeni uza ngoba umuntu uyambona sesukile endaweni yakhe. Uza okokuqala ziningi there are many reasons uJesu asizele emhlabeni but ngifuna ukugxila kulezi ezimbili. Ngoba the main reason why eza ukuthi azofa endaweni yethu. Kodwa siyeke leyo siyibeke eceleni siyibekele elinye la. Kodwa engifuna ukuthi siqonde namhlanje reason ayi-2 awazelayo uJesu zela ukuthi azobonisa abantu azoveza uNkulunkulu ebantwini ukuze abantu bangahambe bekhonza noma ngabe yini. Uzele ukuzoveza uNkulunkulu. Okwesibili uzele ukuzovezela umuntu ukuthi uyini umuntu.
ikuphi indawo yomuntu. Yingakho uJesu mayeza unguNkulunkulu but at the same time ungumuntu ngokuphelele. UNkulunkulu at the same ngoba uzele ukuzokwambula uyisambulo sikaNkulunkulu at the same time uyisambulo somuntu. Amavesi akhona kufakazelayo lokho. Verse 18 encwadini kaJohane thanda silifunde. Uzothanda silifunde ngoba sometimes uma ukhuluma ngalo ungalifundi kube ngathi ukhulumela nje into ozikhulumela yona. Chapter 1 verse 18 lifundeka kanje. Akakho oke wabona uNkulunkulu. Indodana ezelwe yodwa esesifubeni sikayise yiyona embonakalisile. So ngaleli verse ngizama ukuletha lento engiyishoyo ukuthi one of the reasons why uJesu eza emhlabeni uzele ukuzoveza uNkulunkulu ukuthi simazi. Njengoba lithi akakho oke wabona uNkulunkulu kodwa indodana yakhe ezelwe yodwa esifubeni sikayise yiyona embonakalisile. Ngamanye amagama uJesu unguNkulunkulu eziveza ebantwini ukuthi simazi simqonde kangcono. Ukwazi ukuthi amkhiphe la fihleke khona ukuthi abantu bangamazi uNkulunkulu. That's why baze bakhonza zonke izinto balahlekele ukumazi nokumqonda uNkulunkulu. So uzele ukuzomkhipha ambeko bala bamazi uNkulunkulu. At the same time futhi uJesu mayeza emhlabeni uzele ukuzovezela abantu ukuthi bangobani bona. Bangobani bona. Because ayikho into eyingozi njengokuphila ungazazi ukuthi ungubani wena. Ayikho into eyingozi njengokuphila ungazazi ukuthi kahle kahle ungubani wena. Ngithanda ukuthi siye nawe encwadini yezenzo fakazele lokho esikushoyo.